Zdravo dragi moji i dobrodošli u moj novi video. Nadam se da ste mi dobro i nadam se da ste danas raspoloženi za jednu kratku, ali opet mnogo efektnu praksu joge i pilatesa. Danas želim da radimo sve ono što mi inače radimo na online časovima. Dakle, radit ćemo sve što ima veze sa jogom i pilatesom, pokrenut ćemo se. I to ne samo telesno, nego i mentalno i emocionalno. Lično smatram da je pokret od velike važnosti za naše celokupno zdravlje. A kada vam kažem pokret, onda uvek mislim ne samo na pokret tela, dakle to nije dovoljno. Ukoliko imate neki izazov, ukoliko želite prosto da ga rešite, nije dovoljno samo pokretati svoje telo, nego je potrebno pokretati i svoj svoje misli, pronaći koji je to misaoni obrazac ili uverenje koje mi prosto više ne služi, koje mi remeti kvalitet života, kako su to sećanja u meni koja konačno trebam da otpustim, da shvatim da je prošlost zauvek prošla, da budućnost još nije tu, nego da ja imam samo sada i koje su to emocije koje traže, plaču da ih ja otpustim. Dakle, danas ćemo zaista kroz lagani pokret pokušati da se malo detoksikujemo i da se zaista nakon časa osjećamo mnogo laganije, mnogo smirenije i da imamo više jasnoće i smirenosti, dakle tog dubokog mira. Jer samo iz tog dubokog mira možemo i normalno da razmišljamo, da bolje spavamo, da generalno bolje funkcionišemo. E sad, ovdje imam jedan predivan cvet koji mi je poklonila pre par dana moja sestra i to je zumbul. Nadam se da volite zumbule kao ja. Ako možete bolje da vidite, približit ću vam. Ovaj zumbulčić se još uvek nije otvorio, dakle bio je potpuno zatvoren, ali evo kako dani prolaze, on je polako krenuo da se otvara. Ovdje ima još jedan mali zumbul koji je potpuno zatvoren i ovim putem pozdravljam svoju predivnu seku Ivku. Ivka, volim te. Ivka mi uvek pokloni ovako nešto iz razloga što dobro zna koliko ja pre svega volim biljke i koliko je meni praćenje tih biljaka, tog rasta, razvoja i svog tog procesa koji one pređu, koliko mi je to pomoglo da i sama mnogo toga shvatim u životu, o sebi i o drugima. I evo i vas ovim putem pozivam da kupite sebi neki cvet ili da kupite neko seme i da prosto probate, baš kao što sam i ja, da pratite šta se događa u životu jedne biljke. U zimu, proleće, leto i jesen. Kada budete pratili prirodne procese, naučit ćete mnogo toga važnog i za vaš život i za živote ljudi oko vas. Zašto vam sada to kažem? Zato što evo generalno, kada gledamo sada ovaj zumbul, on nije odmah procvetao, jel tako? Šta je bilo potrebno? Bilo je potrebno uzeti maleno seme, posaditi u tu tamu zemlje i nismo mogli da očekujemo tako da će zumbul ovako krenuti da cveta preko noći, nego je bilo potrebno da damo poverenje životu, da će uz malo kapljica vode, uz tu tamu i tu smirenost u toj zemlji, taj isti cvet početi polako da ide ka gore, da će dati polako malene znake da se nešto dešava. Onda nakon toga, nakon nekoliko nedelja, polako vidimo kako zumbul ide sve više i više ka gore, mi ga možda malo češće zalivamo i dalje verujemo da će kroz taj njegov proces da izraste jedan prelep cvet. A onda, polako uz još veće poverenje, jednoga dana vidimo samo kako lagano ide cvetić po cvetić. I to se također ne otvara odjednom. Ne znam koliko možete da vidite. Dakle, sve u prirodi ide laganim tempom. E sad, da ne dužim mnogo.
Ovo sve je jako dobro primijeniti i na svom životu i to je nešto što sam i ja primijenila i što primenjujem. Ako imate neku želju, neki cilj, nešto što duboko želite da ostvarite, treba da znate da je sve uvek proces. Dakle, morate da verujete da ukoliko postoji želja, postoji i njeno ostvarenje i da ćete isto tako kao što negujete ovaj cvetić, dakle od početka do njegovog cvetanja također morati da negujete i to nešto što duboko želite. Ali isto također trebate da znate da će ovaj cvetić imati period kada će da uvene, pa tako shvatate da je prosto i to što se nama događa u životu, to kada padnemo, kada skrenemo sa puta, kada nam se događaju možda u jednoj godini neke stvari koje ne želimo, da je i to također normalno za naš rast i razvoj, jer će nakon tog, da kažem, perioda kada biljka uvene, kada možda u naš život uđe nešto što želimo, uz naše duboko strpljenje i veliku veru, ponovo doći onaj period kada ćemo rasti, cvetati i razvijati se. Ovim putem želim da vas motivišem, da i vi kupite sebi jedan cvetić, da smislite neku želju, neki cilj i da verujete da je sve proces. Ja ću skloniti ovaj cvetić sa strane i mi možemo da počnemo. Dakle, današnji čas bit će inspirativan. Ja ću da svežem kosu i polako radit ćemo sve ono što mi inače radimo na časovima, naravno duplo kraće. Budući da ovaj video neće trajati nešto preterano dugo, ne želim mnogo da vas opterećujem. Ako smo dugo sedeli, možemo preći u udoban sedeći položaj dandasane. Izvučemo jednu pa drugu nogu. Samo da cvetić stavimo ovako ovdje da se bolje vidi. Super. I neka vam taj cvetić bude lijepa motivacija. Dakle, malo ćemo samo pokrenuti stopala. Opustimo se i iza stavimo dlanove. Polako pokrećemo. Ukoliko nam stopala malo pucketaju, kao što je to sada bilo kod mene, sve je ok, ne valja kada je nešto preterano. Ali ako malo pucketa, to nije ništa strašno. Kružimo stopalima i trudimo se da se potpuno fokusiramo na pokret tela. Možemo zatvoriti oči. I dok su nam ovako oči zatvorene, možemo malo primetiti, malo svesnije, kakav je nivo energije u ovom trenutku, kakve su nam misli, kako nam je u našoj glavi, kako nam je u našem telu, da li postoje neke nelagodnosti ili bolovi, kako se mi generalno osjećamo. Dakle, prvi korak je uvek provera i to provera bez osuđivanja. Nežno i polako kružimo i samo skeniramo naše celokupno stanje. I kako god da se danas osjećamo, sve je sasvim ok. Nećemo se truditi da naglo prelazimo iz negativnog u pozitivno. Uzmemo jedan dubok udah i dugo puštajući isto. Odlično. Polako, ali sigurno vratimo se u centar. Otvorimo oči i tu smo. Vratimo se u sedeći položaj. Već osjetimo mnogo lakoće u nogama. Možemo ponovo zatvoriti oči i sada nežno i lagano počinjemo da dišemo potpuno svesno. Probajte da primetite kakvo vam je disanje. Da li vam je dah dug i opušten ili vam je prosto disanje isprekidano, nervozno, nemirno. Dah ima veze sa našom svešću, pa tako ukoliko imamo prosto neke potisnute traume unutar svog sistema, disanje će biti prosto puno nelagodnosti. Ukoliko imamo danas
neke izazove u toku dana ili smo imali, također će disanje biti poremećeno. Probamo sada da osvestimo svaki udah i svaki izdah. Probaj da primetiš kakve su ti misli u ovom trenutku, da li imaš buku u glavi, mentalni pritisak, da li imaš potrebu da se malo vrtiš u ovom položaju, dakle ne možeš mirno da sediš, nego nešto te možda svrbucka, nemirna si, prosto nije ti poznato da ovako mirno sediš i to je sasvim ok. Samo nežno proveravamo kako je naše trenutno stanje. Da li možemo da ocenimo i svoj nivo energije? Da li smo umorni, iscrpljeni ili je sve sasvim ok? Odlično. I kako se osjeća naše telo? Da li imamo negde bolove, nelagodnosti? Odlično. Sada ćemo smisliti nameru za današnji čas. Neka namera bude da želimo da se nežno pročistimo energetski i balansiramo. Dakle, jedan zaista kratak, ali nežan detoks koji će nam pomoći da se osjećamo laganije, da budemo smireni, opušteni. Uzmemo jedan dubok udah i dug opuštajući izdah. Odlično. I onda lagano otvorimo oči. Bravo. Prelazimo sada na kruženje ramenima. Da li možete da primetite kakav je osjećaj u predelima ramena? Da li je prosto ovde prepuno bolova? Da li je napeto? Da li je nelagodno? Na ramenima skladištimo jako mnogo mentalnog pritiska i emocionalnog. Jako mnogo tereta. Hajmo da proverimo. Da li možemo da osjetimo koliko je energija na početku gusta, koliko nam je teško da pokrećemo telo. Dakle, postoji energetska neprotočnost i već je osjećamo u ramenima. Baš nas boli ovaj predeo, malo ili baš mnogo. Odlično. A onda ćemo se lagano zaustaviti, udahnuti, raširiti ruke. Izdah, ruke dole i udah. Raširi ruke i izdah, ruke dole. Odlično. Ajmo sada nekoliko puta da protrljamo dlanove. Super. Raširimo ruke i nekoliko puta udah, izdah, ruke prema dole, pa prema gore. Zatvorimo oči. Probamo da primetimo kakav je osjećaj u rukama. Da li je dosta teško ovako raditi ovu vežbu. Ruke su nam teške, bolne. Nisu baš toliko protočne. Ili je sve kod vas sasvim ok. Nakon par udaha otvorimo oči i spustimo ruke prema dole. Fino, bravo. Protrljamo dlanove ponovo i već osjećamo više lakoće u dlanovima. Odlično. Šta radimo sljedeće? Za početak ćemo ponovo izvući jednu pa drugu nogu. Otpustit ćemo napetosti iz kolena. Dakle, uvek mora postojati nežnost. Dakle, kada osjetiš pritisak, otpusti. Super. I vratiš se fino u centar. Bravo. Hajmo sada da dišemo. Najpre stomačno. Smestimo jedan dlan na stomak. Zatvorimo oči. Probamo da vidimo i primetimo kakva nam je konekcija sa stomakom. Izdahnemo, uvučemo stomak. Udah, širimo stomak, punimo ga kao balon. Izdah, stomak unutra. I udah, širimo stomak. Pri izdahu, hajde da namestimo usta kao da imamo slamčicu ovako.
izdah i udah kroz nos, izdah i udah i izdah. Još 2 puta, udah i još jednom, udah i izdah i centar. I kakva je konekcija sa stomakom? Da li je ovo stomačno disanje preteško ili nešto između? Na kraju ćemo ponoviti da vidite šta se dogodi kada napravimo dobru protočnost energije i sa koliko lakoće dišemo stomačno. Hajde da prijeđemo na vežbicu koja se zove dah plus pokret. Zanimljivo disanje koje je meni lično omiljeno. Mestimo dlanove ovako kod donjeg stomaka. Udah, ruke idu ispred, izdah, širimo ruke i onda ponovo udah i izdah slamčica, ruke dole. Ajmo ponovo. Udah, širimo stomak, ruke napred, izdah stomak unutra, udah i izdah. Hajmo još. Udah, i još jednom, udah i centar. Bravo, odlično, fenomenalno. Hajmo sada polako, ali sigurno, prema gore. Dakle, na noge lagane. Idemo lijepo u stojeći položaj. Namestimo uvek svoju prostirku. Namestimo se da nam bude udobno. I sada idemo nekoliko puta. Dakle, jedna noga pa druga. Prsti, pete, prsti, pete. Hajmo nekoliko puta. Ruke su polusavijene. Idemo prsti, pete, prsti, pete. Odlično. Gledamo u bilo koju tačku ispred sebe, ovdje i sada smo. Dakle, negujemo prisutnost, sadašnji trenutak i potpuno smo ovdje. Gledamo pravo, dišemo duboko. Odlično. Kakav je osjećaj u stopalima, u kolenima, u cijelim nogama, u rukama, u cijelom tijelu. Odlično, bravo. Idemo još samo malo, prsti, pete i onda se zaustavimo. Idemo zajedno, prsti, pete, prsti, pete, ako možete. Ako ne, nastavite onako. I prsti, pete, prsti, pete. Odlično. Nastavi, još samo malo i onda polako u centar. Fenomenalno. Noge nešto šire od širine kukova, prelazimo sa jednog kuka na drugi. Super, polako, lagano. A onda zaustavimo se i kružimo kukovima. Najprej u jednu stranu, pa u drugu. Super, nastavi. I diši duboko. Odlično. Nakon par udaha idemo polako, ali sigurno do centra. Bravo. Probamo da dođemo do početka naše prostirke. Namestimo se. Uzmemo jedan dubok udah. I dug opuštajući izdah. Probamo da idemo u položaj pretklona. Koliko nam to prija, uvek ocenimo. Blago savijemo noge u kolenima. Spustimo prste dole. Jedna noga ide unazad i koleno također. Pozadi smo na risu, recimo ja sam sada na levoj nozi, pa sam na levom risu, a vi odredite. Pogledamo pravo, uzmemo udah, pa se propnemo na nožne prste leve noge i onda koliko možemo, desna do leve, probamo da se prebacimo u položaj psa. Dakle, blago stavimo noge u kolenima, zavisno od toga da li možemo možda na cijela stopala ili ne. Uzmeš ovdje jedan udah, protegneš se i nećemo ovdje dugo. Probaš ako možeš i nemaš problema sa donjim leđima da sklizneš u položaj velike kobre. Pogledaš
Polako. Super, izvučeš glavu, uzmeš udah, ponovo nožni prsti, saviješ noge u kolenima i dugi izdah. Super. I onda ako možeš, ponovo sklizneš u položaj velike kobre, uzmeš ovdje udah, odlično, centar i dugi izdah. Super. I ponovo uzmeš ovdje udah i sklizneš u položaj velike kobre. Super. Ako se osjećaš dobro, uzmeš još jedan udah, nožni prsti, saviješ noge i zadržiš se malo u ovom položaju. Ideš sa jednog stopala na drugo, dišeš potpuno opušteno i potpuno lagano. Odlično. Hajmo još samo malo. Udah, izdah i onda centar. Spusti kolena na prostirku. Fenomenalno. Umiri se. Uzmi udah. I izdah. Super. I udah. I izdah slamčica. I izdah. Bravo. Idemo još malo da pokrenemo kičmeni stup, da malo olakšamo, da malo popravimo protok energije. Stavijemo kičmeni stup zajedno sa glavom, pa se onda izvijemo, pogledamo ka gore, otvorimo grudni deo. I izdah duboko. I onda udah. I obrnuto udah. I izdah. I udah. Nežno. I izdah. I udah. I izdah. I još jedan udah. I dug, opuštajući izdah. Odlično. Probamo sada malo i što nežnije, ruke iza, isprepletemo prste i probamo da otvorimo grudni deo, leđa čine oblik sedla, gledamo pravo i trudimo se da dišemo samo kroz nos. Uzmemo par udaha, par izdaha. Odlično. Ako imamo nelagodnosti u srčanom centru, onda nam neće baš prijeti istezanje ovog dela, tako da lagano vratimo se u centar, pa ruke ispred, savijemo kičmeni stup zajedno sa glavom. Također dišemo samo kroz nos. Odlično. I onda idemo još jednom što laganije i što nežnije. Ruke iza, ramena unazad i gledamo pravo ili zatvorimo oči nežno. Dišemo samo kroz nos. Disanjem samo kroz nos uvek balansiramo energiju. Odlično. I onda nežno u centar i ponovo savijemo kičmeni stup. Odlično, bravo. I kad smo spremni, dođemo u centar, raširimo noge, spojimo palčeve i trudimo se da pređemo u položaj za opuštanje. Vi možete praviti neku varijaciju, dakle, ukoliko želite, smestite ovdje jedno jastuče ili yoga ovaj blok i spustite čelo na to, ili možete skroz ovako prema dole. Promasirate malo čelni deo, povučete sva čula, pratite telo, pratite ritam disanja i opuštate se. Osjetite malo jače istezanje u predelu prepona. Odlično. I onda polako, ali sigurno. I još svesnije. Otvorite oči, protegnete se ako možete i onda prst po prst idemo do centra. Super. Idemo u ležeći položaj. Polako legnemo, svako prema nekim svojim ličnim mogućnostima. Odlično. Idemo pršljen po pršljen. Tu smo. Ležeći položaj. Uzmemo jedan dubok udah i na izdah savijemo jednu nogu, a sada drugom. Stopalo je u fleksu, drugu podižemo i spuštamo. Hajmo nekoliko puta. Udah, izdah.
Odlično. Zatim savijemo lijevu, spustimo desnu i idemo. Udah, izdah. Odlično. Fenomenalno. Nakon par udaha vratimo jedno do druge. Malo promasiramo leđa, desno, lijevo. Ujedno masiramo ovom vežbom i bubrege i bešiku. Odlično. I onda polako idemo u centar. Ispružimo jednu nogu i drugu. I sad, trebali bismo da uradimo položaj sveće, ali lično smatram da je ovo super zamena. Dakle, ostanemo ovako, stopala su nam u fleksu, dakle ne ovako izdužena, nego zategnuta. Obuhvatimo malo ispod kolena, noge su u širini kukova i osjetimo kako nam se prosto krv od stopala sliva ka dole i to će pozitivno da utiče na odmaranje naših nogu. Ostanemo ovako nekoliko trenutaka, zatvorimo oči, uzmemo udah i izdah. Trudimo se sada da dišemo stomačno, udah, širimo stomak, izdah, stomak unutra. I udah, širimo stomak, izdah, stomak unutra. I udah, širimo stomak i izdah, stomak unutra. Odlično. Otvorimo oči, polako pokrenemo stopala. Možemo sada smestiti jednu i drugu ruku, a malo kapilarnog treskanja. Super će da deluje na naše vene koje su bile aktivne. Odlično. I onda nakon par udaha spustimo stopala, spustimo jednu i drugu nogu. Ostanemo ovako u ležećem položaju. Par trenutaka zatvorimo oči i dišemo potpuno svesno. Uzmemo udah i dug opuštajući izdah. I kada se dobro odmorimo, polako otvorimo oči, pređemo na desni bok ako možemo i onda levom rukom se malo samo odgurnemo i evo nas u prvobitnom sedećem položaju. I spremni smo za pranajamu. Pranajama, vežba disanja, nam uvek služi da nas prosto detoksikuje od teških emocija, od raznih misli. Dakle, jedan nežan i prirodan detoks. I mi ćemo raditi jednu zaista nežnu pranajamu, nadišan dana, neizmenično disanje kroz levu i desnu nozdrvu. Ovo disanje, sem što će nam pomoći da detoksikujemo emocije, također će nam pomoći da umirimo pročistimo sinusne i energetske kanale i balansiramo levu i desnu hemisferu mozga. Hajmo polako, kako se izvodi? Uzmemo ponovo naše jastuče, sednemo, dakle uvek se trudimo da nam bude što udobnije u sedećem položaju. Levi dlanje na levom kolenu, savijemo desnu ruku, nežno stisnemo pesnicu, zatim ispružimo palac, mali prsti domanji. Palcem desne ruke zatvorimo desnu nozdrvu i najpre izdahnemo potpuno kroz levu, udahnemo kroz levu, domanjim prstom desne ruke zatvorimo desnu i kompletan izdah kroz desnu. Pardon, zatvorimo levu. Hajmo, udah kroz desnu. Palcem desne ruke zatvorimo desnu, izdah kroz levu. Zatvori oči i nastavi. Udah kroz levu. Domanjim prstom desne ruke zatvorimo levu nozdrvu i izdah kroz desnu. Udah kroz desnu. Zatvorimo desnu, izdah kroz levu.
Udah kroz levu. Zatvorimo levu. Izdah kroz desnu. Udah kroz desnu. Zatvorimo desnu. Izdah kroz levu. I udah kroz levu. Zatvorimo levu. Izdah kroz desnu. Udah kroz desnu. Zatvorimo desnu i izdahom kroz levu završavamo sa ovom pranajamom. Ostanemo ovako zatvorenih očiju. Probamo jedan dlan da smestimo na stomak. Probamo najpre da izdahnemo stomačno, uvučemo stomak unutra. Zatim udah, širimo stomak. Izdah, stomak unutra. Udah, širimo stomak. Izdah, stomak unutra. I udah, širimo stomak. Izdah, stomak unutra. I proveravamo kakav nam je sad odnos sa stomakom. Da li bolje dišemo stomačno, da li imamo više lakoće u stomaku, da li možemo da primetimo koliko smo pročistili i balansirali za ovo kratko vreme energiju u ovim predelima. Odlično, onda odložimo dlan, otvorimo oči, promasiramo ponovo ramena. Da li ima lakoće u ramenima? Sigurna sam da ima. Probamo sada i da raširimo ruke i nekoliko puta da ponovimo vežbu. Da li osetite ovu vrstu lakoće u telu? Sve dok ste zaista energetskoj lakoći, balansu, zaustavite se, duboki izdah, zatvorite oči. Kako se osjećate mentalno? Da li tu ima više prostora, stabilnosti, lakoće, emocionalno? Kako sam tu? Kakav je nivo moje energije sada? Intuitivno, šta mom telu sada treba? Da li možda da se malo isplačem, da dodatno otpustim iz sistema kroz suze, budući da su suze čistači naše duše i sistema? Da li imam potrebu da otpustim neke emocije, nešto što je duboko potisnuto u meni? Ako imaš, slobodno. Ili imam potrebu da legnem, da se još dodatno odmorim. Pratite svoje telo, svoje potrebe. Ostanite još nekoliko trenutaka. Dišite, primetite pri udahu hladan vazduh, pri izdahu malo topli, pa udah hladan vazduh i izdah malo topli. Ostanite još par trenutaka, dišite, opustite se. I kad ste potpuno spremni, otvorite oči. I nadam se da vam je bilo lepo. Ukoliko možda doživljavate neku vrstu odbojnosti prema tom dubokom opuštanju, znajte da su to samo programi našeg uma. Dakle, naš um je navikao na određene programe, da mi možda nikada ne odmaramo, da se ne opuštamo, ali dobra vest je da naš mozak posjeduje neuroplastičnost, dakle ima sposobnost da se menja, da menja programe, tako da kao što imamo ovaj cvetić koji zahteva strpljenje, rast i razvoj, tako možemo i da budemo strpljivi sa sobom, sa našim ciljevima, željama, sa našim isceljenjem. Isceljenje je put, polako, dan po dan, do predivnih transformacija koje su zaista života vredne. Hvala vam na gledanju.
Svakako možete da mi pišete kako je na vas delovao ovaj kratak, ali mnogo efektan čas. Također možete da pročitate nešto više o mojim časovima i od srca se nadam da vam je danas bilo zaista divno i da vam je prijalo. Namaste i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!